Narod se pita, pitanje smaka sveta. Mi danas živimo u vremenu u kome svakoga dana čitamo o saobraćajnim nesrećama u Aziji, o poplavama u Južnoj Americi, o stradanju podmornice kraj potopljenog Titanika, čitamo o zemljotresima, masovnim ubistvima, serijskim ubicama, čitamo o stradanjima, o epidemijama, o budućnosti koja nam se smeši ironično i cinično osmehom smrti i samim tim ti strahovi i strepnje se stalno proizvode kroz tu crnu i najcrnju hroniku koja nažalost čini samu suštinu informativnog sistema i vesti kakve mi danas imamo pred sobom. To nas sve čini posebno osetljivim na ideju ima li ili nema budućnosti, da li ćemo mi biti ona generacija koja će doživeti smak sveta, nešto o čemu su svi naši preci u vremenu, u vekovima razmišljali, onda kad su imali vremena da razmišljaju, oni koji su se samo borili za život i preživljavanje i radili od jutra do sutra i borili se da opstanu ta njihova deca bez lekova i bez ikakve brige sa stalnim opasnostima, nisu često imali tu vrstu viška slobodnog vremena i zaludnosti da mogu da brinu one brige koje nisu njihove, a i pouzdavali su se u svoje vladare, u svoje učitelje, u svoje sveštenike, u crkvu i Boga. Tako da te brige koje smo mi sami sebi pribacili, prestajući da verujemo u nekakve učitelje i savjetnike, to je naravno isto i posledica našeg izbora. Uz te strahove i strepnje našeg vremena postoji ona stara svest svih kultura koje su osjećale da ovaj svet ima svoj kraj. Zato što je ovaj svet imao i svoj početak. Ta ideja rađanja uvek nas vodi ka ideji smrti. I onda razmišljamo o početcima i o krajevima. Tako da, najpoznatiji pojam koji ćemo posebno ovde obraditi povodom smaka sveta je sumrak bogova, Ragnarok, nordijske mitologije. To je ona poslednja četvrta opera Prstena Nibelunga Richarda Wagnera, gde se govori o zadnjoj bici bogova tih nadljudi protiv zla, posle koje nastaje novi početak i novi poredak sveta. Karakteristika tog poslednjeg vremena su oštre zime, bitke po svetu, ubistva među braćom, vukovi koji jedu sunce i mesec, nestaju planine i zvezde, drveću se čupa korenje, zmije napadaju, rečnikom te mitologije Odin, Thor i Freyr se bore, Surd će spaliti ceo svet, zemlja će potonuti i nestati, a posle Ragnaroka, sumraka bogova, zemlja će ponovo da se izdigne iz mora i vladaće kćeri sunca. To je ta tetralogija Wagnerova, njegove muzičke drame čuvene, kao sinteza svih umetnosti, su nastale pre njegovog preobraćenja u hrišćanstvo i pre njegove hrišćanske opere njegovog Parsifala, tako da Rajnsko zlato, Valkira, Zigfrid i Sumrak bogova upravo govore o stradanju zbog grehova i o kraju vremena koji će se ciklično nastaviti početkom novih vremena. Zašto upravo govorim o Sumraku bogova, a ne o, recimo, apokalipsiji, o kojoj ćemo nekom drugom prilikom nešto više reći, i o eskatologiji hrišćanskoj? Pa zato što mi živimo u paganskom vremenu, u neopaganskom vremenu. Još od vremena renesanse
je ta ideja bezuslovne vere u Boga, Tvorca, Oca, Svedržitelja, prestala da važi. Čovek je zauzeo njegovo mesto. Umjesto Boga čoveka dobili smo čoveko Boga ili lažnog Boga u telu ljudskom, i to preuveličavanje smisla i značaja ljudskog, čovečanskog, naše volje i u stvari izrodilo stvaranju jednog novog paganstva u kome u ruševinama starog sistema na zapadu Evrope vi gledate vraćanje nečega što mnogo više odgovara nordijskoj mitologiji nego evropskom srednjovekovlju. Svet je u svakom slučaju pozornica dobra i zla, a različiti narodi sa različitim narativima žive na toj pozornici i govore o tom kraju sveta. Mi sad ovde ćemo pomenuti nimalo slučajno i knjigu sa ovim naslovom, Smak sveta. To je knjiga Dragoša Kalejića, pisana zime 1977-78, a izašla 1979. godine u neobičnom izdanju Nakladnog zavoda Matice Hrvatske. To je rečnik Smaka sveta njegov, gde on govori o zapadnom smaku sveta koji već neko vreme traje i koji on nagoveštava precizno, kao da je pisao u ovom vremenu, pa onda rukopis prebacio unazad tih 40 godina. To je srpski doprinos katastrofologiji i tu Dragoš obrađuje početke onih procesa koje mi danas gledamo u njihovom najužasnijem otrovnom vidu. Znači sve ono što je tek nagovešteno, što je mnogim ljudima delovalo kao neka igra, kao neki veliki eksperiment u kome se događaju stvari koje obogaćuju taj vrt sveta u kome živimo. Dragoš od početka video kao jedan proces sumraka zapada i smaka sveta sa tom dramskom eksplozijom na kraju, ali i sa mogućnošću, kako on kaže u predgovoru te knjige, da se možda smak sveta već dogodio. Samo ga nismo primetili. Tako da ti zombirani životi naših savremenika teško da mogu da se nazovu životom u punom smislu reči, i to opet vraća u tu jednu neopagansku ideju koju živi ovaj zapadni svet, koji preko globalizma to proširio na čitavu planetu. To je Kali Juga, četvrta i ona najgora epoha u hinduizmu. To je ono sadašnje doba puno greha, svađe i sukoba, to je kraj ciklusa. Fantastičan je srpski jezik koji ima reč kaljuga, koja precizno objašnjava Kali Jugu, koja se nimalo slučajno pominje u naslovu knjige poezije Džonija Štulića i u mnogim tekstovima ljudi koji su pokušali da predvide i da upozore na ono što nas tek čeka, nas, generaciju mračnog doba, ljudi udaljenih od Boga i svetlosti istine. Znači, fenomen smaka sveta i ravnodušnost prema tome, puštanje da stvari idu svojim tokom kao da se nas ne tiču, u vreme pisanja knjige je nešto potpuno originalno i ne znamo za sličan primer u evropskoj književnosti i eseistici. Naime, u to vreme su narodi Istočne Evrope živeli u nedosanjanom američkom snu, sanjajući da jednog dana padnu okovi komunizma i da uđemo u prostor slobode, oličavan u principu zapadne civilizacije sa njenim rock'n'rollom, modom i modernim dobom. Dragoš Kalejić je kroz sve to video malo dublje, dalje i preciznije nego njegovi savremenici. On je video sve ono novo, bezvredno i nepoželjno, što se takođe događalo već tada. Počelo je da se razvija ta dekadencija, ta nesvest da živimo kraj sveta, koje on pokušao da precizno opiše jezikom pojmova. Dakle, on govori o duhovnoj katastrofi čoveka, o smaku sveta unutar ljudskog roda i nas koji živimo taj takav svet, i prepoznaje znakove kraja vremena, te udare sila katastrofe. Tako da ću vam nabrojati neki od tih pojmova koje Dragoš navodi u smaku sveta, ima ih 61, a ja ću vam neke samo navesti, koji karakterišu tu propast sveta kako poznajemo
i nestanak života vrednog življenja. To su agresivnost, alhemija, alijenacija, alternativno, antiheroj, posebno ta pomirenost sa sudbinom, apsurd, avangarda, body art, crni panteri, demitologizacija, dolar, energetska kriza, ekološka katastrofa, feminizam, fikcija, gay power, genetički inženjering, happening, horor, Kali Yuga, srećan život, sav u zadovoljenju ličnih želja, u potrošnji i trošenju, kako Platon opisuje sofiste u jednom od svojih dijaloga, katastrofologija, kibernetika, kriza, mas mediji, mazohizam, metropole, multinacionalne kompanije, mutanti, muzej, naučna fantastika, neboderi, operacija nostalgija, potrošačka civilizacija, rock and roll, scijentizam, seksualna revolucija, tanatologija, terorizam, treći pol, trilateralna komisija i underground. Već vidite po ovim naslovima koja je to sfera pojmova koje Dragoš pronalazi u onome što će mnogi prihvatiti sa oduševljenjem, prosto jureći u taj svet hladnoće koji nas je tek čekao te 79. godine, da ga iskusimo. Mi smo ga danas osetili i u bombardovanju, i u sankcijama, i u nepravdi, i u oklevetanosti našeg naroda, i otimanju naših teritorija, u bezdušnosti u kojoj se naša tragedija doživljava kao nešto što ne postoji, nije vredno pažnje, a nečije druge pokidane zanoktice se doživljavaju skoro kao genocid. Znači to i takvo vreme je nešto što je omogućilo Dragošu da kroz sferu paganske civilizacije, kako smo živeli, dođe do preciznih zaključaka kraja te civilizacije. Mi se sad setimo za ovu priliku da je hrišćanski pristup eskatološki pristup. To je pristup da nema reprize, da je sve unikatno, sve je zauvek, svako je kao naš otisak prsta neponovljiv, ništa se ne može ponavljati, tako da ta ideja cikličnog vremena kod Špenglera, Niča, Eliadea, da je sve repriza, da sve ide uvijek iz početka, da je sve u krugu, da je kraj se završava novim početkom, novi početak krajem i tako sve u krug, uništava ideju ličnosti, uništava ideju smisla iskustva života. Vreme se u hrišćanstvu završava i počinje večnost. Ne novo vreme, nego večnost kao vaskrsenje posle smrti. Znači, posle kruga imamo krst, to je prava večnost. Augustin je još rekao da su se krugovi rasturili dolaskom hrišćanstva, naravno misleći time na one paganske avanture naučne i ideju tih krugova koji ne smeju da se diraju. Nema nužnosti ni fatalizma, kosmičkih zakona, zato što stvoritelj ne podleže zakonima. Izlazimo iz kruga, zatvorenog kruga nužnosti i smrti, ali ne da bi ušli u neko ništavilo gašenjem volje, kako Schopenhauera, već ulazimo u prostor u kome se sve ono što smo u životu uradili, mislili ili osjećali, na kraju pretvara našu sudbinu u večnosti, preko strašnog suda, koji je dovršetak smaka sveta i naša nada. Naravno, sekularni ljudi, ateisti i agnostici se smeju kraju vremena. Oni veruju da će se sunce ugasiti i da će se kosmos sakupiti i nestati i to im nije čudno, a istovremeno ismevaju hrišćanska čuda, a oni govore o najvećem čudu koje može se zamisli kao nečemu što je racionalno i naučno zasnovano. Oni imaju svoju antiteologiju izraženu kroz fiziku, oni ostaju uporni u svojoj zabludi i odličan je kraj knjige Irvinga Stonea, Čudesni putevi postanka. To je njegova biografija Charlesa Darwina koja je prevedena na srpski jezik i na kraju druge knjige završava se da nakon sahrane Darwinove jedan hrišćanski vernik u Engleskoj se obraća Darwinu posle smrti, rekavši mu da se verovatno i sam uveri u postojanje Boga onda kada se suočio licem u lice sa njim i kada je shvatio da je čitava njegova teorija samo jedna nekom simpatična, nekom antipatična laž,
i dečja fantazija, tako da ćemo svi da se na kraju suočimo sa istinom, nećemo moći da je preskočimo, koliko god se trudili da kroz darvinizam pobegnemo od eshatologije, jer deca često tako se pokriju jorganom i onda misle ako se pokriju jorganom da su izbjegli opasnosti. Više mi niko ništa ne može, nevidljiv sam, ali nažalost to pokrivanje jorganom može da se prihvati samo kod dece. Kod odraslih to ničem ne pomaže. Tu ćemo se setiti one čuvene scene dijaloga jednog velikog hrišćanskog filozofa i profesora sa Oxforda, Johna Lennoxa, koji je u raspravi sa Stephenom Hawkingom kao apologeti ateizma i neverice u Boga ušao u jednu veliku raspravu sa onom neobično i čuvenom anegdotom kada je Stephen Hawking rekao da su vernici, hrišćani, u stvari kao neka deca koja se boje mraka. A onda mu uzvratio John Lennox rekavši da su ateisti ljudi koji se boje svetlosti. I to je u stvari taj fantastičan odgovor na primedbe onih koji će tek krajem svojih života naučiti ono u što su verovali naši preci i u što mi verujemo danas kao pravoslavni hrišćani. Mnogi misle među ateistima da postoji mogućnost da izbrišu svoje postojanje, da ona Hamletova dilema biti ili ne biti zaista postoji. To je sve jedna dramska laž. Mi uvek postojimo. Ne možemo da ne postojimo, samo na ovaj ili onaj način. Tako da moraš da postojiš ili kroz večne muke ili kroz večno blaženstvo. Tako da ta uteha utrnuća, nestanka, nirvane, kao gumicom obrisani, ne postoje. Tako da to samoubistvo u pokušaju da se poništi Božja volja iz nekog čudnog prkosa, kao kod nekih junaka Dostojevskog, ne mogu da pomognu onima koji će i na taj način da se uvere da je nestanak nemoguć. Mi živimo svoje autentične živote jednom zauvek, idemo ka njihovom ispunjenju i ka samoostvarenju neke neobične vrste, ka najvećoj tajni ljudskog roda kroz koji prolaze samo oni koji prođu kroz kapiju smrti. Ništa nije slučajno na ovom svetu, to znamo svi mi koji imamo bar nešto od pravog života i znamo da stvari se ne događaju tek tako. To zašto je Nikola Jokić 41. pik na nekom davnom draftu postao ne samo najbolji igrač svoje ekipe koji je doneo NBA prsten Denveru iz Kolorada, već i možda i najuspešniji NBA igrač svih vremena, a Novak Đoković koji je krenuo u svet tenisa bez dovoljno novca da ide i na one dečije i juniorske turnire, ali je žrtvom svog oca i čitave porodice uspeo da se dokopa nečega o čemu niko nije ni slutio, a to je položaj nekoga ko je veštiji, zaslužniji i sposobniji teniser od Bjorn Borga, od McEnroea, od Federera, Nadala, svih prethodnih i sadašnjih tenisera, kao prvi čovjek belog sporta iz najneverovatnijih okolnosti. Znači, taj čudni momak iz Sombora, sa severa Srbije, i ovaj podjednako čudni dečak poreklom sa Kosova i Metohije su uspeli da nas nauče nešto što smo skoro zaboravili, a to je kako se pobeđuje.